sisi pia tunatakikana tukiwa ndani ya kanisa, mambo mengine tuvumilie, maana kuna shetani wametumwa kukujaribu wewe. So unapopitia hilo jaribu, unapoona mtu mwingine anakukwaza, usiogope, maana ameomba ruhusa kwa Mungu ajadili na wewe. Endelea mbele. Nasema huyu basi ananikwaza kwaza. Hapana, inawezekana ameomba ruhusa kwa Mungu ili apambane na wewe. So wakati yeye anaendelea kukuongelesha maneno ya kukukwaza na maneno mabaya, usirudi nyuma, maana Ayubu hakurudi nyuma, alikaa ngangari ili akutane na Mungu. Na yule shetani ameomba ruhusa, maana amefika huko kwa Mungu akaomba ruhusa. Na hata mtu anaweza kuomba sana kwa sababu anaomba ruhusa ili akukwaze wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na anapoomba ruhusa ili akukwaze wewe, yeye ni nani? Ni shetani.